Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students plus 2 board exam 2026 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର MIL ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଓଭରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ କହିପାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହିବ। ঠিক ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍କୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବାନି। ବାସ୍ ଆମକୁ ଓଭରଭ୍ୟୁ ନେବାର ଅଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରହିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ମାଗୁଛି, ତ ସେଠି କିୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦେଉଛେ, ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ଲେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ମଣିଷ କିପରି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ ପଠିତ ବଡ଼ପଣ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ କିପରି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ ପଠିତ ବଡ଼ପଣ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣକୁ କାଳ କେବେ ହେଲେ କବଳିତ କରିପାରେ ନା, ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଚାର କର। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଇଏ ଯାହା ଇଏ ସେୟା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଭଲସେ ଲେଖିବେ, ଯେମିତିକି ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ଦରବାରର ଅଂଶବିଶେଷ ବଡ଼ପଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କବି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ରାଜା ଓ ଜମିଦାରଙ୍କ ଦେଖେଇ ହେବା ମାନସିକତାକୁ କେବଳ ଆକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯାହା ବି ମାଗିଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନ୍ସରର ଓଭରଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ମାଗିଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଛି ଯେ ମଣିଷ କିପରି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୁହାଯାଇଛି, ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି କମେଇବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଆମ ଯେଉଁ ଆମର ଆନ୍ସରରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆନ୍ସରରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ତାହାର ଆମେ ଓଭରଭ୍ୟୁଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟରେ ଦେବା, ଯେମିତି ଜଣେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ନା ଜାଣିଯିବ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହାଫ୍ ଆନ୍ସର ତାକୁ ମିଳିଯିବ, ତା ବି ମାତ୍ର 7ରୁ 8 ଲାଇନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ହାଲକା କବି ପରିଚୟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି ସେ ଟପିକ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଥିବ, ଯେମିତି ଦରବାରରୁ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆନ୍ସର ଯାହା ମାଗିଛି ତାର ଓଭରଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଲକା ସମରୀଟା ଏଇଠି ଆପଣ ରଖିବେ। ବୁଝିଲା। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର ଉପରକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ପଢ଼ି ହେବନି, ମୁଁ ଖାଲି ଓଭରଲୁକ୍ କରି ଯାଉଛି। ଦରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇ ଆସୀନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନାମମାତ୍ର ରାଜା। ଖାଲି ରାଜପଦ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା। ରାଜାର ଭାବ ବା ରାଜାର ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରି କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବୁଝାଉନି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ବୁଝାଇଲେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଶେଷ କରିପାରିବାନି। କହିଛି ଆଗରୁ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି କହିଥିଲି, ବୁଝାଇଲେ ଆମେ ଆଜି ଶେଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଓଭରଲୁକ୍ କରିବା, ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ବୁଝିବାର ଥିଲେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, କବିତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଶୋଷକ ଏବଂ ଶୋଷିତର ସମ୍ପର୍କ। ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କବି ଯଥାର୍ଥ ବଡ଼ପଣ ଲାଭ କରି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କବିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, କେବଳ ବଡ଼ ଯାହାର ବଡ଼ପଣକୁ କାଳ କବଳିତ କରିପାରେ ନା। କବି କହିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଯାହା ମାନେ ବଡ଼ପଣଟା କାଳ କବଳିତ କରିପାରିବେନି ସେ ହିଁ କେବଳ ବଡ଼। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ତାକୁ ଝୁରି ହେଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ସୌରଭ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦଙ୍କୁ ବହକାଇ ଦେଉଥାଏ। କବି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପରପାରିକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ତାକୁ ଝୁରି ହେଉଥାଏ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧିନୀ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏମିତି ଏପାରେ ଥିଲେ ସବୁ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାରିରେ ସବୁ ସାଧନ କରିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କବି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଇହଲୋକରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଉପଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି କାଳଜୟୀ, କାଳର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିପାରେ ନା। ଏମିତି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ହେଲା, ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ପଣ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର କେମିତିଆ କ'ଣ ନେଚରଟା ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, କବି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମପଥରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପାଠକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କରିକି ଆପଣ ଶେଷ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ହିଁ ସେତିକି ଯେ ବଡ଼ପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହେବା ମାନେ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏଲାବୋରେଟ୍ କଲେ। କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପଠିତ ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇବାର ଅଛି ମଣିଷ କିପରି ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ ତ ସେ ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ସବୁଠି ଉଚ୍ଚତର ହୋଇକି ଉଚ୍ଚ ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ବଡ଼ପଣ କବିତା ଆଧାରରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ଦିଅ କିମ୍ବା
पठित कविता आधार कवि राधानाथ समय राजा और जमीदार मानक राजधर्म पालनर जो परामर्श देते आलोचना कर एक्चुअली देखा गले दुटा क्वेश्चन आंसर सेम रहा तथा मुझे दुटा डिफरेन्स आंसर भी देखिए आसी बट आप जोटा भी लिखिले चलो है कहीं एक आंसर सेम माने यार टॉपिक जहाँ भी मागिचे आप क्वेश्चन रे जो ऊपर आपंकर क्वेश्चन मागिचे कॉन्सेप्ट जहाँ भी मागिचे दुटा जाक आप क्वेश्चन पढ़ी आंसर प्रेजेंट करेंगे ताहले सेया रहा ये क्वेश्चन आंसर पढ़ी जब प्रेजेंट करेंगे ताहले भी सेया रहा बट मुझे दुटा जाक आंसर नहीं आसी आपको देखेबी आप दुटा जाक भर जोटा चूज करेंगे जोटा आपको ठीक लगुच आप प्रेजेंट करेंगे ठीक अच्छे चलतु। तो फास्ट क्वेश्चन थिला पठित कविता आधार में कवि राधानाथ जीवन प्रति दृष्टिभंगी परिचय प्रदान कर ठीक अच्छे। तो देखो आंसर कौन हम कविता कविर मानस संतान कवि चित्तलू तार जन्म विविध मानसिक भावर पालन में यार अभिवृद्धि तेणु कविर भाव ही कवितार भाव कवि जीवन को जमी देखी थाए जमी अनुभव करता है ताहाको कवितार कलात्मक भाव में सेमती प्रकाश करे कवितार भावोच्छ्वासरू कविर आत्मपुरुष को पाठक चिन्हवा चेष्टा करे यहाँ खाली एलाबोरेट कराई माने प्रशंसा करके लिखाई किसी नुह आप जिते भल भाव प्रशंसा करके लिखिपारे ओके। मेन आंसर पूरा में जावा आलोच्य कविता बड़पण कविंकर व्यंग काव्य दरबार एक उल्लेखयोग्य अंश उक्त काव्यटी एक उद्देश्य प्रणोदित सृष्टि कवि समय बारबाटी बसता दरबार से समय राजा और जमीदार माने जोग देते से समय राजा माने नामक मात्र कौन थे राजा भाव में केवल ब्रिटिश सरकार को तोषामद करुले राजा मानक बहु भाव में शोषण कर निजर बड़पण देखा प्रजा मानक बहु भाव में शोषण कर निजर बड़पण देखाई होते प्रकृत राजधर्म को से भूली जाते कवि से जीवन नश्वरता संपर्क में सचेतन कराई जहाँ कहते ताहा ही कवि जीवन प्रति दृष्टिभंगी है मनीष जीवन पानी फटका परी केतेबेले कहार मृत्युकाल उपस्थित हेब ताहा कहीहेब नाही तेणु मृत्यु प्रति विशेष भाव में सचेतन होगा उचित फुटा माठियारू जेमिति पानी धीरे धीरे बही जाए सेपरि आयु प्रति क्षणे क्षणे सरी आसुची काल दूर अच्छी बोली जे दंभ कर हसुए हसी हसी काल आसी पाखे पहुँची जाए। तो एलाबोरेट करेंगे से जिनस को तापर आपणकर मृत्युकालीन दुखरू मुक्ति पाइबापी एकमात्र उपाय हूँ धर्म जन्म फलू जे बड़पण पाई धर्म अर्जन करी ताकू चिरस्थायी करने उचित धर्म रे चलुवा व्यक्ति को कवि दुर्लोक साधनी बोली कहते निजे उच्च होगापी महत् कर्म साधन में मन देवाक कवि परामर्श देते ठीक अच्छे। तो आम क्वेश्चन देखिले क्वेश्चन देखिले ए क्वेश्चन देखा और जोटा मैंने मुझे से आंसर पूरा सेम एटा जहाँ एटा से तो मुझे खाली देखी दूसरी मुझे पढ़ुनी आंसर आप चाहिए यहाँ भी प्रेजेंट करेंगे देखो पठित कविता अवलंबन कवि राधानाथ समय राजा और जमीदार को राजधर्म पालन जो परामर्श देते आलोचना कर ये ना कवि राधानाथ समय राजा और जमीदार मानक राजधर्म पालन जो परामर्श देते बोले मैंने आंसर यहाँ सेम हम जो क्वेश्चन थी बड़पण कविता कवि आक्षेप क्षोभ वर्णना कर क्वेश्चन भी आपको सिलेक्शन दिया जोटा कि देखिए मुझे टे देखी दूसरी ये देखी दूसरी ये भी आपंकर आक्षेप और क्षोभ ये देखो ये आक्षेप और क्षोभ तेणु यार आंसर भी सेम हम पाखापाखि ए आंसर गुड़ा सेम रहे है एमती ना कि या आंसर अलग ता आंसर अलग आप गोटे दुटा आंसर जब प्रिपेयर करेंगे सब गुड़ाक मैनेज कर लिखिपारे किसी बड़ कथा ना देखो एटा मुझे खाली स्क्रॉल करदे आप देखी दिखाँ मुझे तो पढ़ेली सेम जिन बारंबार से कौन पढ़ी स्क्रॉल करदे जो मैंने चाहिए स्क्रीनशॉट नवा कथा नहीं जाए ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर जावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर 3 नंबर क्वेश्चन जोटा मुझे कहूली टी पूर्व पठित कवितार मनुष्य जीवन धर्म और गुरुत्व पठित कवितार मनुष्य जीवन धर्म गुरुत्व आम टी पूर्व ये देखुले देखो ये पठित कविता अवलंबन मनुष्य जीवन धर्म और गुरुत्व तो बड़पण कवितार कविवर राधानाथ राय एमती कविवर राधानाथ राय विषय पुणी लिखला पुणी बड़पण कविता विषय लिखला दरबार आसी लिखला तो कौन सेपरेटली जिन गुड़ा बारंबार पढ़ा ठीक है कि तो सेम जिन आपने पढ़ीपारे बोरिंग कहीं करेंगे जीवन में स्थिर सत्य हूँ मृत्यु जेकोसी समय मृत्यु आसी मनुष्य निकट में पहुँची जापे मृत्युकालीन दुखरू मुक्ति पाइबार एकमात्र उपाय हूँ धर्म धर्मर जो व्यापक संज्ञा भारतीय दर्शन रही कवि अवश्य ताकू ग्रहण करना विचार धर्मर अर्थ जन्म अनुरूप कर्म है। तो आमको क्वेश्चन मागी कौन आमको पे मैंने क्वेश्चन कौन मागी गोटे मिनिट आमको क्वेश्चन मागी पठित कविता अवलंबन में मनुष्य जीवन धर्म गुरुत्व आप खाली लिखिए कौन ये ना धर्मटा मनुष्य केते आवश्यक धर्म कले मनुष्य केमती इह काल परलोक पूजित होता है तो ये विषय आप खाली एलाबोरेट करेंगे है चिरस्थायी कर धर्म केमती रखा उचित कहीं धर्म हूँ विचित्र नौका ये विषय आप लिखि लिखि चलिए। तो कवि धर्म संपर्क में जो अभिमत देते सर्वकालीन सत्य भाव में ग्रहण कर ठीक अच्छे। आउ ये क्वेश्चन तो आपंकर आम डिस्कसन कले कवि आक्षेप और क्षोभ विषय में तो पढ़ले तापर देखो तपस्विनी पत्र कविता को आसवा तपस्विनी सीता
चारित्रिक महत्व लेख। तपस्विनी सीतांक चारित्रिक महत्व देखंतु ये क्वेश्चन मैं आपको भी कही तपस्विनी सीता चारित्रिक महत्व आर्ट्स कमर्स में बेसी इंपोर्टेंट रहिबो है बट चाहिए साइंस पिला पढ़ी पारे किसी असुविधा नहीं। ये क्वेश्चन तीन प्रकार भाव में आसपार एमती आसपारे एमती आसपारे एमती आसपारे बट आंसर आपंकर सेम ही हम देखो। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर थे चरित्र चित्रणर अपूर्व रूपकार। से राधानाथ जुगर समसामयिक हेले पाश्चात्य चरित्र अपेक्षा प्राच्य चरित्र उपर अधिक गुरुत्व आरोप करते। भारतीय संस्कृतिर आदर्श चरित्र मानकु से मानवीय रूप दे निजर चरित्र चित्रण कलार बलिष्ठता प्रमाण करिसेंती। तपस्विनीर पत्र कवितार कवि सीता जड़े आदर्श नारी भाव में चित्रण कर केमती से पत्र लिखिं राम निकट को कौन कौन से पत्र रिप्रेजेंट कर विषय आप लिखि लिखि चलिए। आमको क्वेश्चन पचार कौन चारित्रिक महत्व तेणु तपस्विनी सीता केमतिका थे केमती कष्ट मिली तो कहीं से पत्र लिखुं पत्र से कौन लिखा चाहते पत्र से कौन लिखि कौन जाना चाहते से पुत्र संतान को केमी बढ़ाई तो से विषय आपने कौन करेंगे एलाबोरेट करेंगे। वास्तव में कवि विचारधारा और सती सीतांकर चारित्रिक महत्व मनोज्ञ आ आदर्श स्थानीय होइछि। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीतांक नारी मनस्तत्व बा भावावेगर परिचय दियो कि तपस्विनी निज पत्र रे केउ केउ कथा उल्लेख कर वर्णना कर आंसर सेम आसो। ए क्वेश्चन हो बा ए क्वेश्चन हो आंसर सेम आसो। देखो ये देखो ये लिखा है तपस्विनी पत्र कवितार सीता नारी मनस्तत्व किपर प्रतिफलित होती कि तपस्विनी पत्र कवितार सीता भावावेग आंसर पूरा सेम रहा। तो तपस्विनी पत्र कविता विषय टे लिखिदेवे तापर से पत्र जहाँ जहाँ लिखी से खाली आलोचना करेंगे। सीता थे सीता कौन थे ना अजनी संभूता से थे मर्यादा पुरुषोत्तमंकर अंकलक्ष्मी तथापि वास्तव जीवन में से जाया जननी प्रणयनी चिरंतिनी नारी भाव अभिमानी से पुणी सदासर्वदा परहित साधिनी और कल्याणमयी पति द्वारा परित्यक्त हेले भी से स्वामी को कौन से समय भूल बुझी ना बरं निर्वासन दंड को निजर भाग्य दोष बोली मन कर। ठीक अच्छे तो यही टाइप कर लिखे कौन से पत्र लिखिते ये देखो सीता ठारे बहु असाधारणता थिले सुधा तांकर स्वामी कोल अन्य एक नारी अलंकृत होइछि अनुमान करी से विव्रत हो पड़ते से चाहती से ही नारीर तपस्या साधन करी निश्चय रामचंद्र अंकलक्ष्मी हो पारे। ठीक है तो ये टाइप किसी लिखे आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी सब तो पढ़ी होनी टाइम बहुत कम आम मात्र सब पढ़ले वीडियोटा पाखापाखि 1 आवर 2 आवर हो। ओके यहाँ गला तापर देखो ये आसवा आम प्रकृतिर विरह मध्य कवि किपर आपणार विरह को उपलब्ध कर आलोचना करवा। देखो आंसर जातीयतावादी नेता कवि उत्कलमणि गोपबंधु दास बंदीर विरह व्यथा कवितार प्रकृतिर विरह मध्य आपणार विरह को उपलब्धि कर स्वाधीनता संग्राम में जोगदे उत्कलमणि गोपबंधु दास कारावरण करते। बंदी अवस्था से विलंबित अपराह्न सूर्यंकर अस्त अस्त अस्ताचलाभिमुखी दृश्य को देखिबार सुजोग पाइथिले। से देखिथिले पृथ्वी ठार सूर्य विदाय नेउछंती सेही विदायकालीन दृश्य को कवि निजर हृदय अनुभव करछंती। मिलन पर विरह बा प्रणय पीयूषरे कहीं विरह विष लगी रही विधातर यही विचित्र विधि को दरदी मन दे कवि आकलन करते। गोटे कोटेशन देवे निहाती भाव ये कोटेशन बहुत इंपोर्टेंट प्रणय पीयूषे मिशिची कहीं विरह विष विश्वव्यासी प्रति विचित्र एक विधि आशीष। तो एमती लिखिले एलाबोरेट करेंगे से केमिका दुखटा पाई से जो बंदीशाला बसिकी से कौन भावुन सूर्य को अनेक तो से विषय एलाबोरेट करेंगे। आउ गोटे कोटेशन है यहाँ निहाती देवे आहा प्रियजन विरह की दारुण कषण प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतन। तो यहाँ लिखिकी टे एलाबोरेट करेंगे आंसर को कम्प्लीट होकर ये आंसर आप कम्प्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई कौन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई प्रकृतिर विरह मध्य गला यहाँ पठित कवितार कवि गोपबंधु प्रकृति प्रीतिर परिचय सेम आंसर कहला आंसर यहाँ जहाँ यहाँ से प्रकृति को से केमती भल पाए से विषय आप आलोचना करेंगे। मुझे खाली देखी दूसरी आंसरटा देखी दिखाँ खाली देखी दूसरी आंसरटा देखो यहाँ तो स्क्रीनशॉट करदे यहाँ देखी दिखाँ खाली सेम आंसर है जहाँ मुझे कहली पाखापाखि से जिन रहा खाली प्रकृति को केमती भल पाए से विषय आप लिखे। ओके वार्ता कविता को जावा वार्ता कविता देखा वार्ता कवितार कवि आधुनिक जीवन संपर्क में जो वार्ता देते आलोचना कर। देखो वार्ता कवितार कवि आधुनिक जीवन संपर्क में कौन वार्ता देते ये आपंकर देखो वार्ता कवितार कवि पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय भक्त उक्त कविताटी कविंकर समाजवादी अनुचिंतार कविता संकलन पांडुलिपिर अन्यतम कविता सब कही जोटा जो आसी निहाती लिखे।
ଯେମିତି ସେଇଟା ଦରବାରରୁ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ପାଣ୍ଡୁଲିପିରୁ ଆସିଛି। କବି ଏଥିରେ ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ସମାଜବାଦୀ ଭାବଧାରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ କବି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବାର୍ତ୍ତା ଆସେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶନାମା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସମାଜର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି, କିଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏଲାବୋରେଟ୍ ଏଠି କରିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ବାସ୍ତବରେ କବି ଏଥିରେ ଶୋଷିତ ମଣିଷ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ସରିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର, ଜୟ ଲଭୁ କୃଷର ସାଧନା ଉକ୍ତିରେ ସମଗ୍ର କବିତାର ଭାବାଦର୍ଶ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ମାନେ ଜୟ ଲଭୁ କୃଷର ସାଧନା ମାନେ କ'ଣ? ହେଲା, ତ ସେମିତି ୟାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ହେଲା, ୟାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବେ। ଜୟଲଭୁ କୃଷର ସାଧନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କବି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ଏକ ମିଥ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଦଳ କୃଷରେ ଚଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ତ କୃଷରେ କେମିତି ଚଢ଼େଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଇଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମନରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କବି ଏଭଳି ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଜୟଲଭୁ କୃଷର ସାଧନା ଗଲା। ତାପରେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ କବି ଯେଉଁ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ପୃଥିବୀରେ ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କବି ମାଟିର ପତଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପିପାସା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଦଳେ ଲୋକ କେବଳ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଦଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୈଫତ ମାଗିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମମାନେ କୈଫତ ମାଗିପାରିବ। ତ ମଣିଷକୁ ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ଭସ୍ମରୁ, ସେହି ନିଷ୍ପେଷଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜ୍ଞାନାଲୋକ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ଝାମ୍ପି ନେଇ ପାରିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। କବି ରାଉତରାୟ କେବଳ ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଶୋଷିତ ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ଭାବନାର ବୀଜ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା କ'ଣ, ଏଠି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ବି କରିଦେଇଛି। ସାରମର୍ମ, ଭାବଧାରା, ଭାବାବେଗ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏସବୁ ସମାନ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସାରମର୍ମ ସବୁର ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ହେଲେ ସବୁର ସାରମର୍ମ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇଲିନି, ବଟ୍ ଆପଣ ସବୁ ଟପିକ୍ର ସାରମର୍ମ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ହେଲା, ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ। ସବୁର ଯେତେ ବି ଟପିକ୍ ରହିଲା ତାର ସାରମର୍ମ ନିହାତି ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେଲା ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ସବୁର ସାରମର୍ମ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ତ ସବୁ ତ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିକି ମାନେ ବୁଝେଇବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ଏତେ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣଙ୍କର କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ରହିଲା ମାନେ PDF ଯଦି ନେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି PDF, ତ এইটা ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଜଏନ୍ କଲେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଏଇ PDFଟାକୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ লিঙ্কটা দিଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଲିଙ୍କ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସବୁ ପିଲା ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିକି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ବି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେନି। ଓକେ, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିକି PDF ସବୁ ନେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।